गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आम जो ग्रेजुएशन जो प्रथम चैप्टर देखुले डीएससी पेपर 1 सेमिस्टर 5 है से प्रथम सब्जेक्ट एटा हूँ सफ्टाइगुड़ा एरा जनराली एग्जाम बोधे 12टा पड़े ना कौन ओके एगुड़ा देखी जहाँकि एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो पार ओके देखा प्रथम कौन देखिए ओडिशा राज्यर नामकरण सम्राट डैश कृति अटे से हूँ कपिलेन्द्र देव बुझे तापर हूँ आमर पुराण अनुसार उत्कल उत्पत्ति डैश मनुक सहित संश्लिष्ट से हूँ वैशस्वत मनु है तार ऐतिहासिक पी पार्किटर आधुनिक छोटनागपुर दक्षिण भारत भाग को डैश रूपे चिन्हित कर उत्कल बोली है पाली साहित्य उत्कल को डैश जनपद रूपे वर्णना कराई हूँ ओकोल है मन रखा बहुत इंपोर्टाट जिन सब है गौड़राज शासक करद राज सोमदत्त डैश अभिलेख उत्कल नाम प्रथम स्थान पाई हूँ मेदानापुर अष्टम शताब्दी डैश राजा मान उत्कल शासन करते हूँ भौमकर अष्टम शताब्दी ओडिशा है हर्षवर्धन पर दत्त मैंने शासन कर उत्कल नाम डैश रखी हूँ उत्कल तोषाली रखी हर्षवर्धन समय है भौमकर सम्राट को अभिलेख उत्कलेन्द्र रूपे चित्रण कराई प्रथम शुभकर देव को है डैश वंशर शासन काल जजाति नगर थिला उत्कल राजधानी से सोमवंश शासन काल जजाति नगर थिला उत्कल राजधानी बुझे तो डैश ख्रीष्टाब्द चोड़गंग देव द्वारा जजाति नगर अधिकृत होता हूँ 1110 मेघास्थिनीस वर्णन डैश नदी थिला कलिंगर पूर्व सीमा थिला हूँ गंगा थिला ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दी कलिंग डैश मानक द्वारा शासित होता हूँ नंदवंश द्वारा शासित सिंपली होता ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी सम्राट डैश कलिंग सीमा को उत्तर में मथुरा और दक्षिण में पांड्य पर्यंत विस्तार करते हूँ खारवेल गुप्त राजनीति पर कलिंग डैश मानक नेतृत्व शासित होता हूँ माथार पंचम शताब्दी राजा माने कलिंगाधिपति उपाधि निजक भूषित कराई गंगवंश है द्वादश शताब्दी कलिंगर सीमा डैश गंगा ठारू गोदावरी से पर्यंत विस्तार करते हूँ चोड़गंग देव रामायण वर्णना अनुसार राजकुमार राम डैश कुमार रूपे शासन करुले हूँ कौशल है रामायण वर्णन कुश शासन करता दक्षिण कोश राजधानी डैश नाम था कुशवती थिला कौशल दक्षिण पथ राज्य रूपे आलाहाबाद प्रशस्ति डैश वर्णना करते हूँ हरिसेन हुएनसा डैश ख्रीष्टाब्दी कौशल परिभ्रमण कर हूँ 639 बेले है सोमवंशी राजा मैंने डैश शताब्दी कौशल राजनीति करते हूँ अष्टम और नवम तेलुगु चोड़ मैंने एकादश शताब्दी दीर्घ डैश वर्ष कौशल राजनीति करते हूँ 400 वर्ष है षोड़श शताब्दी डैश वंश संबलपुर को केन्द्र कर कौशल शासन करते हूँ चौहान ख्रीष्टपूर्व डैश ख्रीष्टाब्दी अशोक कलिंग अधिकार करते हूँ 261 सिंपली कलिंग अधिकार से करते सम्राट अशोक समय मौर्य साम्राज्यर डैश प्रदेश रूपे कलिंग परिगणित होता हूँ पंचम कलिंग तुलन में मगधर नैसेना दुर्बल थी कौटिल्य डैश पुस्तक वर्णन हूँ अर्थशास्त्र वर्णित कराई कलिंग तुलन में मगधर नैसेना दुर्बल था है कौटिल्य गोटे बुक लिखी जोटा से बुक्र ना हूँ अर्थशास्त्र बहुत फेमस बुक है यहाँ मन रख तिब्बतीय लेखक लामा तारानाथ वर्णन डैश माने अशोक आभूषण लुटिबारे कलिंग युद्ध संघटित करते नाग माने कलिंग युद्ध संपर्क में विवरणी प्रदान कर त्रयोदश शिलानुशासन डैश ठारू प्राप्त होती शाहाबादगढ़ी है अशोक स्वतंत्र कलिंग अनुशासन डैश ठारे स्थापन करते हूँ जौगढ़ ठारे है कलिंग युद्ध पर अशोक डैश धर्म ग्रहण करते बुद्ध धर्म ग्रहण करते कलिंग युद्ध डैश जन कलिंग अधिवासी बंदी होते हूँ 1,50,000 है सम्राट अशोक स्तंभानुसार
ବ୍ୟବହୃତ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଷା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା, ଏଟା ହେଉଛି ପାଲି ଭାଷା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ସମ୍ରାଟ ଡ୍ୟାସ୍ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ନାମକ ନୂତନ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ହେଉଛି ଅଶୋକ। ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ସନ୍ଧାନ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ ପାଇଥିଲେ, ଏଟା ହେଉଛି 1820ରେ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ସର୍ବମୋଟ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଧାଡ଼ି ରହିଛି, ଏଟା ହେଉଛି 17 ଧାଡ଼ି ରହିଛି ହେଲା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ। ଖାରବେଳ ଡ୍ୟାସ୍ ବଂଶର ନରପତି ରୂପେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଚେଦି। ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 43 ବା 40ରେ ହେଲା। ଖାରବେଳ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ ରାଜୁତି କଥା ଅଭିଲେଖାରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ସେ ହେଉଛି 13। କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀରେ ନିର୍ମାଣରେ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଖାରବେଳ ଡ୍ୟାସ୍ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ, ହେଉଛି 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା। ରାଜତ୍ୱର ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ ଖାରବେଳ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ହେଉଛି 7ମ। ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣରେ ଖାରବେଳ ଡ୍ୟାସ୍ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ, ହେଉଛି 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ରାଜତ୍ୱର ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ ଖାରବେଳ ତାମିଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି 11। ରାଜତ୍ୱର ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ ଖାରବେଳ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିକାଶ ସହିତ ଜୈନ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକରଣ ଜୈନ ଗୁମ୍ଫାମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ସେଟା ହେଉଛି 13 ବର୍ଷ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଥିବା କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ କଳିଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଥିଲା, ଏଟା ହେଉଛି ଚୋଳରେ। ଆଉ 30 ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି କଳିଙ୍ଗର ନାଗମାନେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଆଭୂଷଣ ଲୁଣ୍ଠି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ବୋଲି କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ଲାମା ତାରାନାଥ। ଆହ୍ଲାବାଦରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କେଉଁ 30 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କଳିଙ୍ଗର ନାଗମାନେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଆଭୂଷଣ ଲୁଣ୍ଠି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ବୋଲି କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଲାମା ତାରାନାଥ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆହ୍ଲାବାଦରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭାଲେଖରେ ଅଶୋକ କାରୁବାକି ନାମକ ରାଣୀ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ, ସେ ହେଉଛି ରାଣୀ ସ୍ତମ୍ଭାଲେଖ ହେଲା। ତାର ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମିଳିଥିବା ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ରହୁଛି ଶାହାବାଜଗଡ଼ ହେଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ସଂଘଟିତ, ସେଟା ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଅନୁଶାସନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠି ହେଉଛି ଜଉଗଡ଼। ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କାଳରେ କଳିଙ୍ଗରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ସେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇନା ହେଇଯାଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। କେଉଁ ଅନୁଶାସନରେ ଅଶୋକଙ୍କ ପଶୁବଧ ନିଷିଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେଟା ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶିଳାନୁଶାସନ ହେଲା। ତା ଦେଇଛି ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ନାମକରଣ ଥିଲା, ସେଟା ତୋଷାଳୀ ଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସବୁ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇଟା ସବୁ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ରହିବା ଦରକାର ମାଇଣ୍ଡରେ ନିହାତି ହେଲା। ତାର ହେଉଛି ମହାମେଘ ବାହନ ଐର ଖାରବେଳ କେଉଁ ବଂଶର ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ନରପତି ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ଚେଦି। ତାର ହେଉଛି 1820 ମସିହାରେ କେଉଁ ଐତିହାସିକ ଉଦୟଗିରି ସ୍ଥିତ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ। ଖାରବେଳ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ଶାସକ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱର କେଉଁ ବର୍ଷ ଖାରବେଳ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଅଭିଯାନର ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି 2ୟ ବର୍ଷ। ରାଜତ୍ୱର କେଉଁ ବର୍ଷ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ ନନ୍ଦରାଜା ଖେଳାଇଥିବା କେନାଲକୁ ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ, ହେଉଛି 5ମ ବର୍ଷ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼। ଆଉ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ଆଣିବା, ଓକେ।